ছিল। আমি गम मनाচ্ছি उनर। इसी तरह से जब भी कहीं अय्याम फातमी हो इतनी तादाद में मनाओ कि आज के জিজ্ঞেস করতে হয় না, কাউকে বলতে হয় না कि इमाम हुसैन कातिल के ছিল। আজকে কাউকে বলতে হয় না कि इमाम मौला अब्बास बाजू के কেটে নিয়েছিল। আজকে কাউকে বলতে হলো না, বলতে হয় না कि जनाब सकीना के চড়কে মেরেছিল। যেরকম শহীদ কারবালা কাতিল বেনকাব হলো, আমরা আইয়ামে ফাতমি এরকম আহ্বান করব ইনশাআল্লাহ कि कल के যেরকম ইয়াজিদের উপরে লানত নাম নিয়ে হচ্ছে, মা ফাতেমা কাতিলের উপরে लानत नाम नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैंने कल अपनी तकरीर में एक बात कही थी, किबला साहब मौजूद हैं, इसकी तायीद करेंगे कि पूरी कायनात में